Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi wa tukufu wa Comoros izandani ndo mbushuriani idi ya baraka. Mwenyezi Mungu ajalie kwa siku wa idi wa virajana ngojori bailia harmwensi ya hatu omijini omalahoni amani na unono. Sikusudia leo baadhi ya odiro riwenshi umasiwani nana wakomori wengi wenshi obonze hususan Faransa haini vanu walumkomori harmwe dunia. Mwenyezi Mungu yamnike zilo na amani naye zijumbailia unono na bahati haini ujokange harma tabu ekandu walondani ekandu walobonze. Mwenyezi Mungu namnike izo zijoka masulaha naye. Sikusudia leo nje nitekeleze ze fikira zangu ne hawanziro rizienshi umasiwani hususwani walo masiwani hususuyani zipasa zenye fujari zivirao umasiwani hatu ye mifumo ranzi mahakume yabira sha hususwani ranzi ye mifumo miraru yabira inu ikao kabatsubira mfumo rahare jamundwani ya jadi. Sikawona ukangiyo masulaha ya ukande ngomrongo nitsange fikira mongoni mweze fikira ikao ngazi tsangwao ni mataalamu wenji wa dini, mataalamu wenji wa misomo ya shimanga nana wahemida nansi no wajaza hatu no shababi yema zama ema notable zenoguzivira umasiwani hatu ye mifumo yabira ilamwa wandu wenji haukaya basarihisi ukaya ezivira umasiwani kazubira mala hujima juzi mfumo rakanuo umji wa Fumbuni luaremwa no lewo tsindo handani zenyakati zabira mijiminji ya he Komori kamili wahundwane ziajali za nifujari za pasa za para mwana mshwatu ya poharmu mji wa Fumbuni jehedi ko Faransa ngao mwanashi watu ya puha bashile harmo ibambao wahe ya bubulwa hata ya fariki dunia ikao wonsi. Mwenyezi Mungu jualaza wema ngazimkinishi hauka ya jana usiku wa jana ngazimkinishi hao shanganzo zitundo nonondo ngabo mkomori ikao hahu yani harihitwa Faransa mjiombo Valence ngazambishi hao sharaha kabati confirmation ya hazu leo usiku wa leo ngabo mwanamsho hatu ikao hafanywa mirongozi miziro shanga jodohuja harmweze taarifa zijao yani zenongo ziribenushiao ze ajali ne zenye fujari zifanyiwao au zifanyiwao wa Komori ngazishangaza wandu wenji wandu wa juzi sao zinu zilanda ibanu garenda udahu ibanu zari hundanda zi
utujambo kantikao ikarmwa amani ntikao ikana mastehi ntikao ikana mahaba menji ntikao ikana ujamaa ikana unanya abasa haini mndu hanza rongoze mwananya katsu hunda taratibu ya umrogoza enamna waritendea wakaudorongozana ikanga bumushikiri bahanu bashinde bawundi hemirongozi ya ukaye mushikiriyo ikaze kifusha haini ya hezo tungu ngutsugo juhabala hari hitwa ya juhabala ngufanya ndwika ukajaka uamini ukausiku mujuzifanya zinongo hizo zijazi dabanya emekuntia hatu namna ikao wandugu walindiao haukabala wejiri tambu dahoni wandulinda uwenyele dahu waja wakansi wahundu shawiri kangizo za ukawa ndo hunde shawiri kangizo za hamba oundu wako hamba ndongonge wakatula wandu wajojo wadunga eza hunde nti ya hatu ye mahakume ya vira inu ikaunga vo isabu ya wandu wa timu mengo mirandaru wa ulawa haufujari wandu mengo mirandaru ranze mahakume ya vira inu yabunga vo wa ulawa ne majeshi wa Komori ngabo wa ulawa ne maranya hamandawo isabu ya wandu mengo mirandaru ye mahakume ya vira inu izo kazi za urenga hamzaha haukakazi jazia shangatsumo henda zenjeza ngatsumo henda zenjeza donc eziri hundaho zinu katiza ukawa zipuzi wandwa zipuzi katiza ukaya mnungu tsungorenga mikro bala weka mnungu na bahati na furso ya urenga mikro na internet mruga rongo mruga hentuka balanga joka uzia uwade ikao urementi ya hatu eza hundenti ya hatu nganzao mataalamu wengi wasoma waelewa au mirongozi hamanda yinu emana iko ujiri harmanti wakati ula waumbise walona enti waende sao wangaleze taratibu za kaula dimuzi parihanihe ilize nongozinu swazi kaze kifu au kanga zidiru wanwa juwe enamna ya uzia ukazitijiri wakote ndia mirongozi hamandi yo mitala hamandi yo wakozi tendeya duandu walone enti wayende sao emana hizo ndo kawa waundu walona jila ufaume waundu walona zinafasi za hedaula waundu walone jirima ya shidaula wakutanganya wala mataalamu wa watahuma ala waliyo ekangwa wonsi juu nomfikiru kangarsina wataalamu wengi waelewao ubanenti ya hatu ya hunda wajua esababu ya heze nguziri hundao wajua namna enti ya hatu yendao ni ho mahala ijuka ukaya namna ijuka ukaya ye mahaijao shawe nyurenga ze hatwa hizo londo waende sao yenti ya hatu bien sûr ngabo mazama menji alhamdulillah ya luma siwani ya wanyao ze haki za huwana wafanyo zenye fujari mazama yao Mwenyezi Mungu muliwazidisha jitihadi wenye wende sauti wandu waliwao shao marai hamandasi waona ukayangio afala antukangizo ka wajushilie washemezize wadai wakikaribu na wandu kaungwa fanywao zenye rahitwa zinu ndugu za ufujari mazama yao nga umenjo masiwani Mwenyezi Mungu muliwazidisha jitihadi ya wanikemvu ya wanike subira ya ukawa karibu na wandu uhundwaneze nongozini shabandi ya emaranya bandi ya mazama ya uwana na haki za binadamu ngabole fungu pandemana la serikali ya Komori mizo mimi personnellement nirengao wakati kaujaba njendrengela wa matena nirihe wandukao ngwaendesa wenti hatu luna mahakumu haukaya tizamba mukayanga wo ni fujari zinji za timu mengumine na ndaru zafanyiwa ni mamiliteri wa henti hatu ngabo hizo zafanyiwa ni maranya amande za vira fumbu ni juzi bajini juzi wala tinde mamiliteri wa Komori shaula ndi ula ranya yakawaranya hamandaye ngabo za vira mbeni mwana mshohatu umbeni yafanywa ufujari ula wala tinde mamiliteri wa Komori
ngabo ezingi zafanywa ni mamilitari wa Komoro, ngabo za Feswali, ngabo za Fanu, ngabo eza Fanu, ngabo na wanazijana wengi wa ulawa ne masuroda wa Komoro, ngabo wala wananyasi wa Pashe Nzwani wa ulawa ne mamilitari juzi wake maandamano ya wana nezebe za hemafura wa kazi heziwa ngizo za hukaya wa Komori wajuhe walazimishe uandikao wajinikaze dhomana za wanikio dhomana dauda hatu wajinikazo ngizo za hukaya wa Komori amande heli wandisuzonesa wajuhe walazimishe ya serikali ya Colonel Azali Athmani warengeze dhamana za hao tikeva la juzi wandu ende fumbuni juzi leo maudungu enda otangani fumbuni tukaba la zelongozi hisaba no katsitosha au kaizo ndizo laona juzi zila za virambeni zi delegation za puha harumwe miji ya Komori kamili wendo tangani mbeni no kazi jazia ngatswenda zozili ujuha mwendo marangani c'est normal ya onde Malaysia hatu na sisi wafumbuni warongolea au mji wafumbuni wazidi ubeha marahaba menji usoni mwe Komori kamili emihono ya tanga ijao na ijuka huja ho mjini fumbuni shaizo kazi na kauzia ekawa nduko jajuha walazimisha serikali ya Colonel Azali warenge ze responsabilite za hao mwando atihenti ukaya bahari ye mwanahe ulo wabili wa mbabahe harumwezi dhomana za heda ula Komori wakaya hamba kwa mwanzo pendemor hazamba harumwe internet ramboka evan internet ngurongozo dawa fiscalement internet yo harmo wandu kumebese wayidi ba ya wararundo alona internet shwa Komoro wenchi kwa tina internet kaulavimu ufujari ula wajiri fumbuni na nizavira pia yashangaza umati yashangazo wa Komori walobonze nanu walondani iza kaulavimu yarengensi hatu yendeso yarengeze nyibari yarongozo wa Komori ya watekelezo mhono atanga wahe ya waunese zefikira ya lonizo umtwala ya lonmo neno andukao ngenda enao kajazifanya kajaparozifanya kajazifanya juzi tena haransi midaminjiviri haini mru hamba hizo yakawona masfilaha wakaushemeza washemeza ngavunusu wawahiwa ha nitungu wenda hata wabisaze gendarmerie ya fumbuni wende hata wala wanazijana wadzahajula mbajini hula mwana ya uliliwa wadzahaju wakaoblige bawo wa hukumu ye famille ya hemoto ya fanyao sheitendo shila yani ya mwanzo nambeka wadzahaju wao watoe hukuma ya hao wa hukumu ye famille ya hemoto wapua zenyumba zao atamfikirika ekanjabwe wa zenyumba za famille ya hemoto la zitulamu kajazi yao nanangabo hatu wazingi zarengwa tena emana izo hindi ekaondu gwa uharmansi ngiyo na serikali irenga uzezwa manazao hususan ekangabo raisi wakweli urengezwa manazahi ye urenga mikro usiku nwa madazila za jiri ye urengeze mikro hatekeleza izo yeye yafikiri huu parapurna itendo amada shirika uketina hata mfano harumwa yu wasusuya wa Komori shayadazi ya puzi
amade heluka hadzoea upuzi mirongozi mijiro ikaonge virao watitu hatu halafu horansi ukakarongoa awala walu karibu naye warongoa de façon solennelle warongozo wa Komori watekeleze mihono tanga hao halafu procureur bahe wanu walune mahakama hatu wayende sao ndongo hamada zila zijiri wajideplace sha wajideplace yani wabirinti huzinji ranzi alert yafanyiwa nge mavamana wa hemiji mavamana wa helebavu amanzunambe de mamera amanzunambe de gendarmerie amanzunambe de prefet waranti watoto wa fumbuni na watoto wa zahaju na nusu ya watoto wa mbajini wa parme de banvia mijambajini wakaenda wende wafanye ze recherche et gendarmerie wakahuja bien après donc watoka wajiri ndogo zinjizi nabuze ngo yusa duka zijiri amandi heli zoza sasa jiri eulo bana hao de serikali ya Komori haukaondo warenge hifadhi ya henti wayendesao yende ikutungesa miji na miji waremana yende ikutungesa mirana miraa waremana yende ikutungesa malahu na malahu waremana ike serikali kwa turenge bana hao enamna ya ladimu omijini lihadiyo harumwa bavu ya hatu lihadiyo usoni mwe daula kabati hata warenga ozezo bana hao ijatabasa leo tishia ze témoignages za tolo ni mwananya wa marehemu ni témoignage ya mbabahe mchujo kazi témoignage zila ziwa hizi consignewa ni procureur de la République en tout cas wa wamenishiwa ye dossier mchujua ikawa wahi wazi consigne kabla ya kazi tolo otengweni hedila harma media shika kazi yafanywa yotifoti hao puisque ye roho zero za hao ngizo na utungu yone manekao waka obligé wa livre chèque toka udavimu ze témoignages zila zi consignewa le plus vite possible rare zijatola puisque zila zotungesa ze indices za uonesa za indices ya ese etendo chafanyo zi disparaissent ces épreuves zi disparaissent également bon ijaleo zila jana Colonel Azali hendi haka uswali yidi nzuani et déclaration yaifanya umsirini baadhi ya wandu waswali yidi au kabla ya wandu waswali yidi kejaonesa mndu ikao ala hakika ezirihunda ukanga zimhafilisha izo hamba nzuani jana ke kajaonesa mndu ikao ezihunda wa Komori zimhafilisha katina haja nizo sina katina haja nizo hata haukaya yemirongozi wiyo ukaya amtojorenga mirongozi midi harimo mirongozi yaitekeleza omsireni jana mtwaidi usiku muhimu upande wa Maislamu shamimi kajan shangaza shamtsungo shedi amtsungo rejei harimo mirongozi yamba jana haukanga mwisheria au ngabosi yakauswali zaidi mtsuje harimo ingazija akautahadharisha ya mafundi wako msirini akautahadharisha uanduza heze famiza watoto yonde mtwaidi idi kao haiswaliza mtsuje leo jana nzuani hamba mirongozi mijiro nonono au kangwa mukaya vano pando wa hezi ni fujari homrelo hitswa balangabo ya rehitswa ngabo ya ruma ukaenda rehitswa yabuzi fungoza hao zokazika sawa hauko ufungwa hususwa ni uko ufungwa nonono yakablabimu yafungwa ya rahitswa shati dola ya mruma haukaika mru haruma enda fanye ndongo mru katsozifanya ekayo mirongozi kao haramishiwa ni sharia gelabimu wa Komori wakehashiri no mrogozi huo au kazalie kangurongo wanwa mboka katimwema minti na hamba kazalie timwema na mambo kazalie yemwi ye wapeu ye ujua izo yambao imana kamba izo hinji lokaya yengujo subuti maudu ekangizo za ukarumie sharia nongejurumilwa
nambeka mimi tirumu shamitinde nafanyisha itendwa tirumu wandu wendi warihitwa shamimi njara hitwa mimi njaporora hitwa hazamba jana nzuani ukaya ya ruma mru yende yarehitwa yeka hukumlwa sawa ni yarahitwa izo zamba jana nzuani no pado sharia izo rabo sharia yo hukumu sawa ya ruma ihombo complice ni yarendwa she yarende she tendwa abura nzile hususwa ni kanga urais wa daula ikanga urais wa daula ambaka ya wangu wanu haini mrijuka kinyume na mi na mumpweshe hitwa yabuka wala warumwaho wende wapu wambe zitwa zao amani hedi zafanyishiha zuwani juzi hauka emizinga yaka urumilwa ne majeshi warihitwa nzuwa warahitwa nzuwa ni juzi mizinga ila wewe ndi waikomande wewe ndi ulo responsable ya hifadhi ya hensi ya hatu rawe remwana nano wandu wa ulawa ne majeshi wa Komori pia wa ulawa hauka watola ruhusa ukawa uvelwa hitswa izo ndiza hunda fanu ikaumide avoka nano wandu wa jitene donc haini mndu yarelwa hitswa ne military wa Komori o harelwa hitswa he ivni ya Colonel Azali Asmani donc jana humsirini hoidini hamba ukaya ya rahitswa ne ya ruma uka na mrehitswa yoti sawa nono ya ruma ne ya rendesha itendwa ezifunguza hao pando ya sharia zo sawa mimi sana shangaza hindi enfin zinshangaza imwa ya zalia mumjuora nzihadi ukaya nganzo wa Komori wajua ukaya ekazali lulone usuka wa hemasi wa ya hatu na muhenzi ukakabona kufanyishiha hukuma ya huanduka warahitswa Komori ntsomba yarahitswa do warahitswa pia ya Komori hauke hukuma nganzo yurumilwa uandu warahitswa pia ikande maraya ikande mamiliteri haini raia yarahitswa ekaka mzima au kaka waili au kahapulwa ni raia hamandaye ria ruma ria tendeshe itendwa ruwa mubisa wakufanya hizo pia nganzo hukumu yema militeri wafanye zitendwa warahitswa wambapale wamfanya zila nano waruma yema militeri wakaurambapale wakamrahitswa pia nganzo hukumu na wehe hukuma ndio harmo sharia hensi hatu izo wakumuri watsahau hindi wando sharia irumi yonde banekao yonde nuktoa ya muniso njo itekeleza bana baadhi ya nakahanza tafsiri ye nuktoa mimi nakawona maswira haukanirenge nitekeleze ile wakumuri wa ileo kaya Azali Asmani ikande ze visiti yazifanya usoni mwe familia huwa nanyasi wanzuani hunupaje wajili wa ulawa na mtafadhali tena na mtafadhali wa Komori mwelewe ba wakati usau janga sina mahakume ngasi harma uhadazi Azali ahada wa Komori pia kabati mkomori Azali atimuhadaya ba juzi ya visita ifanya nzuani yulabu hadazi shakajaka ujatangani au kakweli zenongoza vila nzuani juzi zimhoza zimtabisha ema militeri wa uwa wananyasi wanzuani juzi atoka warete wandizamba huko ajaretewa hariwa buanka iti ça fait déjà une semaine chakawata ta arrestation yafanyiwa ishonde shetendo shafanya nzuani juzi wala wa uwa wananyasi wanzuani wakuzata waluma ore kabata tamzima yaretewa yaweza sabuzi wakumoringa mjuka uzijua usiku hindi nazali harmenti nazali à la tête de l'état donc ohadazi nukazi kifwe mwanahe hende fumbuni akaenda Tanganyika emono pija la mru yenda Tanganyika au mono pija la mru ya karma kampani non halafu hendo bangoini bala garage haka urongoa mambo mitsika huja njika huja ndongole serikali
shatika huja ndogo hele dzina la hangu mimi donc avant de ka mungu wisuka ya wandu wanu watsabu hao ekahuja hele dzina la serikali no abunga joka ukahuja hasababu la serikali toko la dimu assume ses responsabilités ou kene ton ou kene posture ijuka la hauteur ya he gravité ya humsafara wa ujafumbuni puisque ula uka ujatangani shako joko jarman sabu donc namtafadhali be hawa irema wensi hatu hawa nziro ngila vimu ila mwa wandu pia amfereshe wa Komori wakawaisa wala mwa ambesheleyo ngabo ma wanama wazee wa hangu wa mji wa Fumbuni ka worongole ya mji wa Fumbuni shabuke tunzi ya ukaya kanibeshelea Komori kamili marhaba omju hao waje Fumbu warijibie utangani waonese ukayeza vira ala alhakika ula ufujari kao Mwenyezi Mungu nari swamihi kaja provira umasiwane wala ngarobo Mungu sijiri tena wamviole wamrehitswa wambise iyo timiro muzika o iwonu wajuzisa ezinu ngajawa sababu hivi aikunde kama ono raisi wa daula usiku waidi ama mudezavira mtsuje deja usoni wo mafundi ngutahadharisho wadzadze no baba wa hoana ngutahadharisho mafundi ngutahadharisho manotable usiku waidi yo mtsuje Ondo siku ikao haini mru ya uwe mikro ya izo mfaume izo raisi ya tukahaba ba hiyo msiri nusukwaidi yafanye menasi yuho mtsuje tena usiku wa voti yambeka haini mru jokange kunyume na amina mumpweshe hitwa yabo leo ejo korishangaza hindi eko wana hatu wajuha bao wao la plupart wengi wa hao watujua mndu mfaume kwa tujua raisi tso azali walelesheha harmweze twabia ikao azali hazihanti ne malezi kao azali haihanti wonti juu enga mwanzo wana wao wahuwe wafanye ndugu hindi tsundizo azali ya wafunda halafu le wanu walinda wa azali na miracle itoka uyonsi ya ukaya na rijuhe rimtahia hukumu kutoka hukumu hindi babo kutoka hukumu zetwabia ikao ne malezi kao harifisha wana hatu wanule osisi ikamdu haba kaya mungu jo wana hata mungu yake armasubira mratifanya ndugu ikao kana ulolana nizo waze wa hatu nizo wana hatu wana watengenzi hatu waririfisha daboka rifi Komori tsonde ya leo Komori ya leo c'est tout à fait normal ya kwa wana hatu wafanye hizo wafanya puisque azalika jawa ni kamalezi mwana wajitso dayana alafu mwanae hajafungu mabuka banunga bwe malezi umalahoni ngabo malezi yoliko changabo imifano tena ya henti ya waruma wenti imifano waruma wenti warihantiza mifano ikaunge juri badia harmanzia hamandai udhuluma yondeza handani na witi izo ndezavidi na uvalimu na ufujari izo ndizo azalino wandoa wafundiso wana hatu haka waonesa zila zamba pale waonesa zino zifanywa ufanu waonesa nane za sawa zungorela hitwa watina ukanga bukukuma ifanywa o yone manekao ushababi wa he Komori kamili warenga fungu harumwe mabunjidio ya kafumbuni nana wao ikawa unana mbeni nane maandamano yafanywa Fumbuni ya wajaja henga zija wambajini hususani wambajini amwaferesheyo amwatunumhono nane maandamano ya wajuka kufanywa maudu harumwe fwaye ya ondwashe wa Moroni ikao maandamano yao yatindelwa ni kolektif ya ondwashe wambachini amwani kumhono amwashangirio amwazidi shujitihadi uka watirensi nwatahe wafanywa hukuma
ikande zahe mwana mshohatu ya ula wajuzi zahaju ikande mwana mshohatu ya ula wambeni nanu wa ula wa harmwe kumuri kamili haki neke ya huandika wa dhulumiwa ikandu waralo hitwa ni serikali ikandu waralo hitwa ni maraia hamandao na wake hukuma ya huandu warahitwa pia hatua ulowa ni mamiliteri ze haki za hao nanikiwa ye hukuma ya wandu warahitwa keti wa serikali keti militeri keti civil haina rahitwa na hukumlo yanikiwe hukuma ya mstahiki na mjuhe maudu itikendo wandu washe haoche maudu mfomonti au foyer ya des femmes ya moroni itikendo wandu washe haoche chana no wandu umetse na ukamba pale ula mwana bae antuka ula mbaba mwana fanu ula mwana bae nanu wenji wa ulawa wa wana bao hauka eke emrahitso ha decide yekataha umahala ya victimu yahe ya puha ngabo zifanywa wana washe shangabo zifanywa wana umetse zifanywa wana ume bao donc ine maneka o maudu ejuka et rassemblement ijuka ufanyishira maudu harmwe foyer ya wandu washe wa moroni netsanganyi wandu washe tsenano waje hawenji wajopu hamahame wajopu harmwe washili wajopu harmwe limani wajopu harmwe washili ne mbude ne mitsamihuli ne itsanda ne bambao ne hambu ne mbajini pia na ondrihe moroni walazimishe zihukuma za sasa tolwa ne mahakama hinsi hatu zirumilwa nanu watuhukumlwa raha warahitswa watuhukumlwa raha ganzo wahukumlwa zihukuma zao zitulwa nziani ilishe itiso shakanensi hatu shi rejei emaste ya kanensi hatu ya rejei ils sont habari. Mes chers compatriotes, j'ai tenu à prendre la parole ce soir pour... je me suis déjà exprimé sur le crime commis en Badjini. Je me suis également exprimé sur le crime commis à Marseille par un Comorien contre un Comorien. Et je me suis exprimé également sur les faits divers tragiques survenus à Toulon au sujet de notre sœur qui est décédée avec ses 3 enfants. Je viens de lire, je ne sais pas si c'est confirmé ou non, en tout cas j'ai pas vu une déclaration officielle des autorités françaises comme quoi un Comorien aurait commis hier un crime à Valence. Bon, je suis également interpellé, saisi aujourd'hui par rapport à un autre fait divers dont serait victime une Comorienne. Et je laisse les autorités habilitées à se prononcer sur ce fait, à se prononcer avant de prendre position. Bon, ce qui arrive aux Comores ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, ne peut laisser personne indifférent. Je suis très sensible à une convergence de conscience, à une prise de conscience de tous les Comoriens qui demandent à ce que les autorités prennent enfin la mesure de la préoccupation des Comoriens sur le problème des crimes, des assassinats tragiques, barbares, commis aux Comores ces dernières semaines. Que ce soit les crimes commis par les militaires contre des civils, contre des manifestants pacifiques,
Et puis les crimes barbares commis par des citoyens contre des citoyens. Il y a un laisser-aller. Le pays est complètement à l'abandon. Il n'y a aucune autorité, qu'elle soit villageoise, régionale, préfectorale, policière, et puis au niveau de l'État. Aucune autorité n'est à la mesure des enjeux auxquels notre pays fait face. Aucune autorité, le pays est complètement à l'abandon. Il n'y a pas d'État au Comores. Il n'y a pas d'État. Le pays est à l'abandon. Les crimes commis depuis que Azali est revenu au pouvoir, ça fait déjà 10 ans. Il y a ceux qui sont commis par des militaires contre des civils. Il y a les crimes qui sont commis par des citoyens entre eux. 60 crimes, assassinats commis aux Comores depuis 10 ans. Il est temps que des réflexions soient menées sous l'égide de l'État comorien pour comprendre notre environnement culturel, social, actuel, qui inévitablement nous conduit à cette situation qui préoccupe tous les Comoriens. L'environnement comorien favorise le passage à l'acte. C'est une situation de fait et personne ne peut la nier. Il échoit aux autorités de se pencher sur ce phénomène. Cette société qui était considérée comme étant la plus apaisée est devenue une société qui favorise le passage à l'acte. La culture de paix s'est effondrée. Il y a une culture de criminalité, criminogène, qui s'est substituée à une culture de paix et de tolérance. C'est pas par hasard. C'est parce que l'environnement comorien actuel s'y prête. Ça, c'est de la responsabilité de l'État. Non seulement son rôle consiste à prévenir, mais aussi à sanctionner. Il faut de la prévention et de la sanction. L'État ne peut faire abstraction de sa responsabilité de définir une politique préventive. L'État doit prévenir les conséquences du changement de la société comorienne, changement de l'environnement culturel, de l'environnement social également. C'est à l'État de se donner les moyens pour doter aux Comores des mécanismes préventifs pour prévenir les crimes et toute forme de criminalité, qu'elle soit collective, individuelle. Et puis la sanction intervient lorsque la prévention n'a pas joué son rôle, n'a pas produit les effets escomptés. En 10 ans de règne, le pouvoir d'Azali ne s'est pas montré préoccupé par rapport au phénomène de criminalité que subit la société comorienne. Aucune initiative, aucune réflexion sur la prévention et les mesures, les décisions judiciaires qui ont été rendues par le tribunal des Comores, ces décisions n'ont pas été exécutées non plus. Bon, donc il y a un laisser-aller. Malgré la gravité, la cruauté des crimes commis,
Azali ne s'est jamais, alors que les Comoriens s'y préoccupent, expriment ici ou là leur ras-le-bol, leur préoccupation. Azali n'a jamais pris le temps de s'adresser aux Comoriens pour exprimer d'abord sa compassion et puis dire aux Comoriens ce qu'il entend mettre en place comme mécanisme préventif contre ce fléau. Jamais. Du mépris, de l'indifférence. Voilà les résultats, les réponses d'Azali à ce phénomène. Et c'est ce qui justifie le passage à l'acte, puisque les gens savent, les criminels savent qu'ils ne seront pas punis à la hauteur des crimes qui leur sont reprochés. Il y a un système d'impunité qui s'est instauré au Comores. Bon, donc moi je salue et j'encourage cette convergence de conscience, cette prise de conscience des Comoriens qui, au sud, au nord, à l'est et à l'ouest, en jouant comme à Moélie et à la Grande Comore, prennent leurs responsabilités. Les Comoriens se sont rassemblés un peu partout pour exprimer leur ras-le-bol. J'encourage, et c'est mon dernier mot, le rassemblement qui est prévu de se tenir demain à Moroni, rassemblement des femmes, du collectif des femmes de Mbadjini, la région de Mbadjini, qui se tiendra demain avec le soutien des organisations de défense des victimes d'agressions sexuelles. Ces bénévoles méritent notre considération, notre respect, puisque ces bénévoles, regroupés au sein des différentes organisations, mènent un travail exceptionnel. J'encourage le rassemblement de demain. J'appelle à la mobilisation de tous, des femmes bien sûr, des organisations de défense des droits des femmes. Mais il n'y a pas que les femmes qui sont victimes des crimes commis au Comores ces dernières années. Il y a aussi des jeunes hommes qui ont été froidement assassinés par les militaires comoriens. Donc le rassemblement doit réunir les femmes et les hommes, toutes les organisations de défense des droits humains. Je ne peux pas mettre fin à mon intervention sans m'indigner contre les propos tenus par Azali Assoumani hier. Sa posture et celle de son fils ne sont pas dignes. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ces deux-là, puisque moi je parle de ceux qui ont pris le pays en otage, c'est Azali et son fils, ils ne sont pas à la hauteur des enjeux sécuritaires qui frappent notre pays. Son fils s'est exprimé à travers une déclaration publiée sur Internet. Et puis la présidence de l'Union des Comores, à travers un communiqué, ont tous les deux exprimé leur regret et leurs condoléances à travers un message écrit publié sur Internet. La situation actuelle requiert un engagement solennel, une déclaration solennelle de l'État. Puisque ce qui se passe choque la conscience comorienne, bouleverse notre perception par rapport aux rapports que nous devons avoir les uns vis-à-vis des autres. Donc il faut des engagements forts, des résolutions fortes, ce qui n'est pas le cas. À la mosquée, hier en juin, à l'occasion de l'Aïd El-Kabir, qu'est-ce qu'il a essayé? De démontrer, de dire que, écoutez, en matière de crime, il y a l'auteur et puis il y a le commanditaire, le complice. Et les deux ne sont pas condamnés de la même peine. C'est comme s'il anticipe pour se dédouaner des crimes qui lui sont reprochés, lui ainsi que ses enfants. Je tiens quand même à rappeler que l'Aïd El-Kabir et l'Aïd El-Fitr, c'est des moments exceptionnels pour les musulmans et surtout pour les Comoriens. Lors d'une récente prière de l'Aïd qu'il avait dirigée chez lui à Mitsuje, il avait déjà en présence des autorités religieuses et des autorités, des notables, et puis des cadres, et puis des jeunes hommes, à la mosquée, à la fin de la prière,
de l'Aïd à Mitsuje, il avait déjà attiré l'attention et menacé les parents des enfants, des jeunes de la jeunesse comorienne qui seraient tentés de s'opposer à sa politique. Dans sa même ville, à Mitsuje, à l'issue, au moment où il est allé accomplir son devoir civique, à la sortie des bureaux de vote, en présence des caméras, il avait appelé au meurtre de ceux qui seraient tentés de s'opposer à sa politique. Et son directeur de cabinet avait lui-même appelé les opposants à préparer leur testament. Et hier, à la mosquée à Anjouan, il a essayé d'anticiper ce qui va lui arriver, lui aussi, puisque la peine de mort que son fils appelle de son propre vœu sera sans doute appliquée, puisqu'elle existe. C'est une peine qui est prévue par le texte qui est en vigueur. Bah, écoutez, contrairement à ce qu'a dit Azali hier, le commanditaire et l'auteur de crimes seront punis de la même façon. Le jeune qui a tué la jeune fille de Fumbuni, ainsi que ses complices, seront sévèrement punis également, conformément à la loi en vigueur aux Comores. Donc, vous voyez en quoi Azali est inconscient. Il est vraiment inconscient de l'indignation légitime et collective de tous les Comoriens. Il n'est pas à la hauteur. Son fils non plus. Je pense qu'il est temps, et les Comoriens ont raison, de commencer. Ce n'est qu'un début. Le rassemblement de demain n'est qu'un début. C'est un début d'un rassemblement. Il est temps que l'impunité des assassinats aux Comores prenne fin. Vive les Comores réconciliés, vive la paix et la justice pour toutes les victimes des crimes commis par le régime d'Azali et les crimes ordinaires également. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.